परिचय मो परिचय मो अजय महाती मु वाशिंगटन डीसी रे थाए ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका जो पब्लिक लाइब्रेरी इनिशिएटिव गोटे समर्थन कराई तार मु चेयरपर्सन अच्छी आम ये आसचु जो कॉन्फ्रेंस हूँ डिसेम्बर 7 रे से प्रति वर्ष हुए 6 वर्ष आम सर्वसाधारण को गोटे अवेयरनेस क्रिएट करने प्रति ग्राम पंचायत रे गोटे लाइब्रेरी हो जो कम्युनिटी सेंटर इंफोटेनमेंट सेंटर एजुकेशन सेंटर सब मिसिक रही पार पिलामानकर पाठ पढ़ाई भविष्य ओडिशा रे गोटे नॉलेज सोसाइटी हो जो पिलामाने भविष्य पाठ आहरण कर सब बड़ भविष्य नागरिक मान सुदृढ़ करने आमको पाठागार आवश्यकता बहुत रही से आम माने नेबर जी अच्छा कर्नाटक से प्रति पंचायत लाइब्रेरी कर सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे मॉडल आम आम देश आम स्टेट आम राज्य पछरे पड़ तेणु आम चाहूँ यहाँ शीघ्र इम्प्लीमेंट करा जाए। केतेटा अच्छी आम 900 खंड लाइब्रेरी थिला सब गुडे मोस्ट ऑफ देम डिफॉर्म ठीक जाय बिकॉज़ मेंटेनेंस अभावरु किबा लाइब्रेरियन नहांती किबा तारो किछि मॉडर्नाइजेशन हेई पारुनी कि बंदेई भी पड़ी बहुत जगह रे सही अवस्था ओडिसा के लाइब्रेरी तेणु बर्तमान नुआ लाइब्रेरी करदेले भी जदि लाइब्रेरियन नथिबो किबा मेंटेनेंस हेई न परिबो किबा पिला माने केही न जिवे सही अवस्था रे आसी पहुंचीबो 2-3 वर्ष तेणु सेटा को आमे केमिति प्रिवेंट करबा से विषय रे आलोचना हबो एंड ता व्यतीत सेटा को केमिति आगु को बढ़ेबा जे नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इन एवरी पंचायत एवरी ब्लॉक एवरी डिस्ट्रिक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड so that the children of future they benefit समय से लाभटा उठी पाए न प्रदीप चिनारा ये वर्षार जो पाठागार अभियान जो कार्यक्रम आरंभ कर से गोटे कार्यकर्ता दीर्घ दिन है जड़ित अच्छी पाठागार हूँ एक शिक्षार गोटे मूल केन्द्र जातीय शिक्षा नीति 2020 आसवा पर पाठागार गुड़िक सुदृढ़ करने ग्रामांचल सहरांचल विद्यालय विश्वविद्यालय पर्यटन यार भित्तिभूमि सुदृढ़ करने आवश्यक आमर जो पंचायत जो पाठागार गुड़िक रही जो सरकार जो योजना रही से योजना बर्तमान पर्यटन कार्यकारी 2018 पंचायत लाइब्रेरी रूल प्रोग्राम है ठीक से परिचालना कर जेहेतु कल्चर डिपार्टमेंट एवं पंचायत डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन अभाव रही तेणु आमर ये जो कॉन्फ्रेंस माध्यम आम समस्त को एकाठी कर प्रयास जारी रखुचु आम आशा करूँ पाठागार प्रेमी सिविल सोसाइटी जो पाठक से गोटे कोऑर्डिनेशन हो अवेयरनेस हो ये प्रोग्राम में समस्त योगदान कर बहुत सारा ये जो प्रयास है समस्त योगदान कर पाठागार आंदोलन को आगे नहीं समस्त प्रयास जारी सरकार विभिन्न योजना रही से योजना गुड़ी को समन्वय भाव योजना गुड़ी को कार्यक्रम कर सर जो फंडिंग सर को बीजेपी मुझे निशिकांत साहू कन्वेनर 2025 ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस आमर गवर्नमेंट गुड़ाए स्कीम्स रोचे देखो बर्तमान खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रे गुड़ाए कन्वर्जेंस स्कीम थ्रो प्रति पंचायत लेवल रे कि गोटे लाइब्रेरी कर तेणु आम जो गत वर्ष विकसित गाँ विकसित ओडिशा स्कीम अंडर लाइब्रेरीटा गोटे पार्ट ऑफ द स्कीम
সেই ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରୁମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ସବୁତକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଯେଉଁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିବା ବି ଦରକାର। ଯଦି ଲାଇବ୍ରେରୀ ନ ରହିବ ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ବିଲ୍ଡିଂ ପରେ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ଗୋଟେ ପିଅନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚଲେଇଲେ ହେବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚଲେଇବ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଜିତିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସରକାର ସହିତ କାମ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉ ନ ହଉ, ଗୋଟେ ଘର ହେବା ଆମେ ଚାହୁଁନୁ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍। ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ରହିବ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ସରକାର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଇ ପାଠାଗାର ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏମ୍ପାୱାର ହେବେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇଟାকে ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆମର ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ। ଏଇ ଯଦି ପାଠାଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପାଠାଗାର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଇଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାକିରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ବି ବଢ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦରକାର, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦରକାର, ବହି ଦରକାର। এইটা ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବି ବଢ଼ିବ। ତାପରେ କିଛି ପିଲା କି ମାନେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବି ଆଜି କିଛି ପାଠ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମଡର୍ନ ପବ୍ଲିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା। ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲା ନାଟା କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ, ସେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଲା। ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ ତାର ଲାଇଫଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେ ନିଜେ କହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନଥାନ୍ତା ଫାସିଲିଟିଟା ମୁଁ କେବେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବି। ତେଣୁ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେ ପଢ଼ିକିରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକିରି ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସକ୍ଷମ। ଯଦି ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅତ୍ୟଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଇଫଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ସେଇ ପାଠାଗାର ସୁବିଧାକୁ ଦେଇପାରିବା। ନିହାତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଠାଗାର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବ।